हे नारायण विश्वरूप भगवान आनंद कामालिका 14 लोक सदा प्रकाश करने ब्रह्मांडमा व्यापक नित्य ज्ञान निधे सनातन हरे श्री शेष साईं विभो अम्रा दंडवत प्रणाम कृपया स्वीकार गर्नुहोस् प्रभु चारै वेद जुटे बयान सको गर्छौ भनी गैडटे कति अंतर पाई रूप गुणको लाटा सरी भैहटे ब्रह्मा शेष गणेश का पनि जहाँ बोली भए बेपता हामी मानिसले